más me ha gustado de Portugal es lo salvaje que es todo. Es como una aventura. There's actually a lot of climbing being established here. He traído a nuestros amigos a sitios más bonitos de escalada de Lisboa. Mis amigas, Penny y Laura, han venido a conocer un poco de Portugal y del tipo de escalada que hay acá, bastante desafiante en algunos sectores, y se han adaptado súper bien. Hi, my name is Penny, and I am a climber, I think. We're in Portugal. I've travelled here with one of my best friends from Spain, Laura. It took us about 12 hours. Soy Laura y soy una escaladora. Todo empezó porque conocimos a Dari y a Joao y nos hablaron de la escalada en Portugal. She said, "Hey, why don't you come down to Portugal? There's really good climbing down in Portugal." Y no teníamos ni idea de que había escalada en Portugal. Portugal climbing? Okay, we've heard of Sintra, but there's sport climbing and we're more sport climbers. And she said, yeah, you should come, you should come. Nos dijeron venir y conocer. Y aquí estamos, motivadas por conocer sectores nuevos. So, we're here, we're checking it out, and we're going to see what quality it really is. Bienvenida. Este viaje ha consistido en poder compartir un poco de la cultura, de la comida, de la playa y un poco de escalada cerca al mar. Checked out all the touristy bits, then we went bouldering. It was really cool because it's this granite. Mira, tenemos aquí un boulder que se llama Huevo. This is the foothold. Absolutely amazing. Este pie para mí, ¡buah! Es bastante grande, ¿eh? Me encanta. Yo voy a poner mi pie ahí y me voy a matar. I'm not gonna lie, I expect to fall on my ass. Los boulders de Sintra se encuentran en un bosque súper salvaje. La escalada allí es la típica escalada de granito, donde tienes que confiar mucho en los pies, regletas pequeñas, muy divertido. Nos lo pasamos genial. We had heard the bouldering in Sintra was really good, but we didn't know it would be this good. It's so nice. Ese es bastante guapo. Pero si no. ¡Vaya cerillazo! Estaba claro que no todo iba a ser escalada. También había que bañarse en el mar.
Bueno, el agua estaba un poquito fría, pero viene genial para recuperarse. Y el bloqueo del dedo. La verdad, Philip, Yes. are you gonna jump? Cut. So Simbra looked like it had these amazing cliffs overhanging the sea. We knew we just had to check it out. The rock type is extraordinary. It's not polished, which is really cool. There was a bit of a tricky, sort of creepy section where I thought, I kind of looked down and went, I don't want to take that fall, but super good climbing, amazing quality. 5-star rating. It's amazing. Soy Darinka, soy instructora de yoga y amante de la naturaleza. Soy chilena, pero vivo acá en Lisboa ya hace un año. Siempre quedo impresionada por los nuevos paisajes que hay y cómo la vegetación va cambiando. Inhalo arriba. Y ahí aumenta la fuerza de tus piernas. Soy João Santos, escalador portugués y muy apasionado por este estilo de vida. He traído a nuestros amigos a sitios más bonitos de escalada de Lisboa y más que escalada de sitio paradisíaco, para compartir un poco de los mejores sitios para mí también. Y aquí estamos, muy felices todos juntos, compartiendo. The climbing in Fenda is captivating. The crag has many different sectors with a vast range of grades to play on. The top part of the sector is split by two walls, the main wall and a wall that lies parallel below the main wall. Although perfectly safe, climbing between those two walls gave me an airy feeling, adding to my usual climbing adrenaline. The rock is full of limestone tufas, with great textures to hold on to, and the wall goes on and on, following the coastline, seemingly never ending. He sufrido como si fuera más duro, Vamos comer uma bifana. Portugal is greener than I could have ever imagined. Being from the UK, it made me feel right at home. And the climbing did not disappoint. The routes we tried were all relatively short, but full of great, big, and spicy, powerful moves.
Well, I don't know if she's laughing at me or with me. Like, literally, she's really mean. It's like when I make a really big noise, she goes, hee 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 hee. Hoyos is another sector that was breathtaking. Its views were over the valley, and we climbed and we watched the sunset. La escalada en Poyos es en una roca caliza que me recuerda a algunos sectores cerca de casa. Y supongo que por eso desde el primer momento me he sentido muy cómoda. El hecho de estar en medio de tanta naturaleza y con estas vistas es increíble. It was magical, made even more so when Drell sent his first 7C with us there. This trip, what I've most enjoyed about climbing in Portugal was, it's not just climbing, it's the people, it's the culture, it's the food, it's everything. It has a little bit of everything to offer. Poder ver otras personas disfrutando en los sitios que normalmente voy, me encanta. Eso es muy bueno de compartir. Cuando das muchos pegues y estás muy cansada y empiezas a hacer tonterías y te ríes de todo, pues esos momentos son los que me llevo. La ruda. Me encanta el verde saturado y las diferentes plantas que se pueden encontrar acá. Es muy ñoño. Portugal in general is really beautiful. La gente de Portugal, el país. El clima sí o sí. Siempre sol. It was great to spend time with our friends, nice weather, beautiful views, and amazing climbing. It really couldn't get any better. I will keep these memories with me forever. If you find this in your chalk bag, what would you do? I found this in my chalk bag and she goes, yeah, grab some chalk. I'm like, it's a sock. Bueno. ¿Por qué? Pero no está usado, ¿eh? No está usado, ¿eh? She said it's not used, but it has holes. Like, literally, holes. Bueno, vamos a tirarlo, ¿vale? Ya murió. Vale, vamos a otro sector. Vamos.